खुलुमका खाबोनि ताकतै बुसं जत दङ टिभि नाय तंनाय रंना आं दङ जाकब देब्रमा तिनि प्राइम टाइमाव जों काइथाम टपिक न तिनो आसो गोबां सालिया काइथाम टपिक न तिनो तिनि प्राइम टाइम न चेंजोंनाय नम्बर 1 थानियल देब्रमानि पार्टी माया कै खलायै बुई तिनि खरकसा बुमानि मकलनि जोंजाक साति न बोथारमा बाय बाक्सा नम्बर 1 अमो नम्बर 2 लुकुरक किरिजा SIR जे बिहार उनतम हाय हेकबे NRC निनो मानो NRC तो या SIR बांग्लादेशी रंनो रखलायनो थांगांके अ हानिबो सारक न रखलायजागनाय नि जे सावैताव लुकुरकनि बखाव किरिउइ तंमानि आनाव गोबांखौनो कक सावका सिनि तिप्रासारनि डकुमेन्ट प्रपार डकुमेन्ट सनाम जायो कसकरै तिप्रासाराव रखलायजागनाय बांग्लादेशी रकनो रखलायनो थांगा इलिगेल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी रंनो रखलायनो थांगा फेबो अकक तो तिप्रासारकनि यागो टोटली तागबो 50% तिप्रासारकनि यागो नि थाय हायगबा हानि कावलाख्रै केबनि गंगा के आधार कार्ड पॉइंट स्क्रीना STPRTC पॉइंट क्रीना आबागी लुकुरक किरिजा आमनति सबाय शुक्र बैसानो नम्बर 3 हिंगांके डेविड मुरा सिंह तिनी आइसुक जरानि सिंह हिमानी ब्रह्मपुत्र पारंगि थांगो लुकुरक जे मेडिकल स्टूडेंट तिप्रासारक सामुरो बया फ्रै दङ हिमै दङ तेमन कक साका जे हिमनाय बरकनो सावै माननाय बुसु कष्ट के हिमै दङ दफानि बागै हागे आसे ककलग याकरै पुइला थानियल देब्रमानि पाटिबोनो तीन सालानि थानियल देब्रमानि गामि माकाम हायगबा नव चौधरी पारा बरकाथल आमसाई मोहनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी TTADCO के वाकीनगर बजुगनगर कॉन्स्टिट्यूंसी ते PS के सिदाय थाना नि बिसिङाव खबजा लाई थांजा 25 तारिख नि हर संजय देब्रमा मुंगै बनि उमर 20 থেকে 25 बको साकबाय थां 20 बोसोरनि साव फेबतै खरक सकां देब्रमा गांके 25 बोसोरनि साव एक्चुअल कथार सकांया कथार देब्रमा नाकादि कथार देब्रमानि स्टेटमेंट गांके पुलिस नो स्टेटमेंट रमानी दङ टिभि नो स्टेटमेंट रमानी हायन हाय बासे कक सामने कायसेनो बकक साइ दं माने बिनि जागाबो ठीक न दं फेबो संजय देब्रमा तालिक बालिक क ग्रुपा कक साइ दं पुइला थानाव कक सामानि हिंगांके जे बुरै पूजा देब्रमा बसे थानियल नि बुरै निरक साव फेबा नर पूजानि बो स्टेटमेंट नगै माखना जोंर बुरै पूजानि कुनु चायाखै बुरैनि बुमानिबो कुनु चायाखै बुरैनि बुमानबो दुसि रैमानिया पूजानबो दुसि रैमानिया बरनि कुनु दुसिखै दुसि सामनि बुनाय रक जे बुनाय रक से बरक से मेन काल्प्रिट्स आबागै अर अ पूजानि बरनि कुनु दोषखै आसाय फैके आंके टेनेजर एसो जतन हामजाक लायो खाबां बगलाङो जतनि लाइबो नों फाइजाक आमहो यासि सुरै बाय वान ब सानानि कक्रि कासे कासे खापुरमान जरक टेनेजर एसो आ जरा नंखा तब पूजानि ते बुमा बो साइ दङ आन बसज हामजाक दंखा का काइरे ना नों बनि बुमानो ब हासन लुकुरक जाया ता हिंदी बनि बुमा जेहेतु बनि बसज बैतस दंया बनि नाना थागु बै दंगिसे अर परि दंग पूजा दं मेन के बुनाय रक हायनाय गुरुपाखौ साका के बुनाय रकनि जेहेतु आबु फ्रो बिनि यंग नि साका बनि यंग खरक काम तंगनि साका पूजा बो माहैनि स्टेटमेंट रखा वाइसा थुजाक दं साइड दं माया दं कुन सेमिया मेन के बुनाय रक फिकुम बसाम बसाम सारै थुइसा सरो के बुमानि सादि साखा तिनि खरकसानि बुमानि रिकुतु किसि यादा तिसाकुन खायराव यादा निन बसा no buijo de mahike bukhan bahike ma tong abar baksa ro chin ro statement sopake je kokbrok media bolte dongo tv present tongo tai kaisa tongo kok tirpra norok je tini aro koyekjana jotoya koyekjana je bengai nai ro ang jodi ani buskang ana beng hin norok nang soti kopore rikuma aron basaoi जेहेतु आनी जूनियर रक थांगी सिटी नेक्स्ट टाइम आम हाइके ती प्रासा मीडिया रंग
tai bengai any channel Chinti Prasa Media ni channel je tongmani mainstream mo borok no khoroksana bengai khe joton bengai jaknai nang norok aro o talka sulak khorok ni kobor sluk sui ni kalar sui chelada buri ni sungnai kobor kok sanai de ma tongjak tong Jacob de Burmano an buskango thangang ke an buskang khang norong sutei kuprai rokhm ang jehetu ang aro thanglia je jaga investigation sidai PS ni police rok thamo jaga khunju sokoi dukhnong joto kisu kona kona besarni khosawai nong ni thaniyo tubising phunuk pai buito hastapane phachingtei advertisement bumano enlistment dongo TV lukuni phanbai choli norok om hairono joto boraya khorsa khoroni bengai ne rongsi an buskang phai bengai phedita ang sutui de kupuri ri mangya nono next time o bengai de ang phai tong asono saireka je nai tongnai dongo TV no a borok je sanai rok koyekjona rok norok bujina norok no sai tong tini a serai rok a juniors rok je koktoma thumnai rok borok learning o phun borok ni borok try to best coverage khlai tong lukrok ni besang tunan bagai kebo accurate 100% accuracy ngi phaya 100% correct ngi phaya angbo ungui mani norok ti prasa ko borok media rok ni bagai norok bengayo thanita norok ridi buni ro kok borok sai rok ni channel o aso kok sana thangya next time o bengai di an buskang bengai di nona bike sutui kupuri maya hage kok haise je bunai rok ni kisapun maya kreida serai rok no bukhangke sabo bangya bini to sas chaya se krei boto malai nen logiri na thango lama se basai tum tero saka phun bo khlai hoka sing manjak tongkhan tarmone no abunai rok ni sinius tongo kamke ami police ni samung police khaine no nakhe jefru puja bai Sanjay malai tongmani jorao nukha nogoi geto afurda boni yong song nugoi Sanjay khari thangka puja nogo habai thangka yagulo borok no referee gi file lamao omai ke khlai phekya wa asasa kotor to berajak nukha urabari hini kaisa milestone jak mane kaisa kuro jaka urabari a kheto aorono bujak mani jaga koka haise kebno omai ke bumani saya law and order no nijini yago namani saya tini khoroksa bumani rikutu kichikha omo chukje nukhu jung saimamani buma bai kokma samani buma kok saumani boni bufang ke thanele bufang ke yagrok maya kamke samtang maya buma bai se borok nukhung sal roi tong mani buma no suba sokhlai rabar rawai hai khlai ugoi tong mani aw parani borok bini dara khlai tong Sanjay jehetu kebo ke sao 20 বছর kebo ke 25 বছর accurate busuk seminya logirina thangnai borok no se bokhe o thanial no se dus berei tong Sanjay Deburma number 1 ganke Sanjay Deburma number 2 ke je bunai rok oro o khoroknai no ksai tong aro bwrei hamjak laibani go bui malai laina amo tabo puja no dos roi chugya pujani buma dosri chuya je pheb bini yong bu hei je kathar sai tong mani omoto tatalya bo nuke sini nai am to police rok to phunungai no sa bu buya thangi phunungnai menkhe omose Sanjay Deburma hai borok no kebo bayap jodi amo henge thinango subak lak bwrei malai ne thangtini joto bayap rok no subhas boru logiru pheba je logiri nai tlangnai no se bo ma hege waisa kok tal sao waisa tamo talik balik yang khai kok sao jung saiman kha sidai thana police bono custody o nakha nai pheba amo police rok ni saung borok investigation khlai dong tok ngangke hasteni khapane taktai bukhuk song kebo chrai rok no omake tabuni drugs sanai chrai rok no se asuk buya bo chrai buthani o bokhor rogo yang se nukjak o jak ngangke bini thei kawi thangmano taise Sanjay Deburma nogo muthmani yagulo bo bithi rok to bukha bithi to bui chari kha
जे बुजा गई रदिनो से लुमा बिथि रक्सारे बहा हामनायबा अनेक न हंगै थाङा आम हायरनो लगलगिनो कबि कक साना नमन सराय रक मा फानो किरियो आबै तो जे बिनि नाना साखा थानियालनि बनि बुमा फायै थानियालनि बुमा फायै बसलानो जल देखो हर बियां थां माइसे पे थुमासी रकमानि थुमा बासामन परे खगै अंकरि थांफिनो ना हाय आव बसानो तो या थेगो यागो बसागो केब न बसा बैफोर तो सलां तो पुनो दूरी बाय खाय मान्या अमो इंसिडेंट इंगै थांगा फेबे इंसिडेंट इंगै थांमानि मेन गंके जे बुनाय रक बरकनो मेन कालप्रिट्स बरकनो रमुई साजारना नांनाय बिनि यंग नि साव अमो तो हरनि जदि 11टा 11:30 12टा हंगांके केबनि पा बुनि पारानि बरक फाया आमो थै राजा कामिनि बरक रकनो तै कोनो फाया ngै mano थासिं जे सामा हाय बुनानि थांगै माने मालाय तो मनुगै सनजय फन खारका नगा हाबखा तारपरे बरक नरक फाय रम फायका आबै तो पूजा साजा दङ जे कल गोबां मा खायगे बथानियल मानजाक दंखा तामं खाने कानेक्शन तो दङ इंयाव जत कक तो हुइजाक न जार जार बानसिनायनि सनजय देब्रमा बनो रिङै तलांनाय बनो ताबो यकनानि बागै साइतोगै yang kok uruk gulu hingga sini sini po thaniel ke sinia po am hairok norok interview no nokana belai no wanao a kok rono tehi aso kok no saya tam gangke thaniel debroma justice mana ni nango burini kun dos krei burini bumani bokun dos krei taku bokun dos krei pheba je bunai rok si takesa sonjay debroma hai borok bai bayap tongnai rok bo niji sak sak banchioi kharna nayo lukuni buskango taku bokuni buskango banchi kharna nai bagino thaniel no mang dosroi tong tini thaniel to tamni sanai hage tini ni isa mangple nai nai di Bulu po an gana na suga. Bob lengka. Ha? Sik pa ya. Ko masin ko po. No ko sabo. Kocaw no sonjay phun khlai nai horni jora ringi tilang thangka. Apro satta rusnami khono bafro ang boyang thang tang khana mana bokol khake ang thang kata boyango. Tamai phele ke noro. Yang ada yang ko scooty bay. Tamai bukhana rok na asuk. Latha bay tambai bukhang saisi malia lengjang mangchang. Ngai thunai thaniel no khe tamai bukha. Am bayno janu bu am bono ang bono suru mana khakya mane thanel ta busidi ne. Ta an bolaka an stangsu busu. Ajoro sonjay bo jagao. Apro bo aingo. Obo to tira bari bai onek chalo. Obo to bolka thal gana umi tong khakya. Bhai ki nor poro thunai thaniel joro pasa tong mani. Ajora unor no phai khakya. Mane u jaga singno buthagro. Gai ya arni ang singkene oro baki sokbaki saimalia. Kene asu burja. Abang buthang saya, bini yang buthang saya. Bini yang buthang apa ni bini yang? Bini yang sabo. Bini yang sabo. Ajoro ndoro ke bondok liya. Hingge gothar bai Daniel no sabu bukhna. Saimiyang bor sabai rok buja. Acha je jaro nang malai phayo ar nichla malai phebro apro khoro bose boro.
Bos hajung na hayo. 사실 내가 벌써 봤는 게 tăng bài thầy bờ Ha? tăng bài thầy Bo tam bai hang sami à. Bo hajak hajung nu gwang baro. cái nông ở đây nó thanh niên này mobile lo call khai giật đó tam bagi khai mình ở đây nó khoro Horo ang khaya bo bar call khai giật tam bagi bo miss call li ro gang bo no call khanya kya. Go bo kolom li à. Daniel bài cái nông cứ sinh bớt cái gì mà đi Ang shinia. Adi no first time. còn đây bài relationship rất đầu tiên khác Ek din chiko. 18 man Ek mane ekban malai ko bo ba din na ham sang mai. cái 선조 cái tin sao chung nó thằng sao bo nó rồi đôi đi nên khắp bo bài cóc xài mà ní cái thanh niên bài xin nâng sang khi nó thanh niên sẽ nó cóc xài rồi mà không có bị đấy Yang Daniel no chinia andol mas tong loks ni bo ba si bo shil layo. cái 선조 cái tabuk sai dong bo an ở khu beri bài cóc xài mà ní đôi tin sẽ có an thanh niên sẽ bo bài cóc xài rồi cái sai dong E Daniel la ang sim shinia do mane loks mi shino ang shinia. cái sao bo Andol no skuli. bo cái thanh niên bài cóc xài Ang sai mi amo ini umur berapa khác 14 17 14 14 ini mungkin puza. Enggak nampak kan abla? 감이 인가 이거 감이다 막 Pada pakai mungrok semua ya. 감이 인가 니 어르다 Bawa orang tongi 45. Angot nong poru. ang bono sumi to ngan sa tay kali please ang bono sumi to Angot zaga tong peru. kau sekolah puri kau O para ni school no. apa lagi sekolah no আচ্ছা যে পুরো ও ইনসিডেন্ট কত মাঙ্গি থাকা আবো কথার থৈ থাকা থানিয়াল থৈ থাকা থানিয়াল থৈ থামনি ইয়াগুলো তাবো আজাগো কথার খানা গানি খানা বুজামনি ইয়াগুলো আজাগো তাবো নিমো বু নি খানা সাতা আর দল বিসিং বক সালগেন Bunai rong sawo to. Haniel no impor bukai. aku joto kuthar kuthang tongku basai bani tongku kok mani tongku bo aku puro kenaka bo jenin yong bu nei ani ni yong saka saka bo ang pujani yong ni saka bu oke abo nang sawi jaman Yang sai mi ya. আচ্ছা নিনি ইয়ং Ang boro buza maro sai mi ya. নিনি ইয়ং খর বসে তো An yong tong tin jona. তিনজনা thaniya kuthar bujang mani bukro saiman kana Ang sai mi ya phungai a horo Daniel an kol khai kya. Ngai bo man jak to hai chau ka ang tam nin chinga bo ang sai mi ya no bor ban ching mani bo chau. Buzak to ha ang ba hayo sonjoi lo yon chau. ka a hor to thaniya te kuthar kuri betha ka bonogo ka sonjole bahai ke thang kanogo Ang sai mi ya. নে বই পাই থাক বড় মাল লেখা নিনি কো Get buskang o. হ্যাঁ Get buskang. পাই থাক মাল না সাই পাই থাক O zaga no. জানা না O zaga. ববিয়ান পি থাকা পর খেত তুই না লামা Ang nugli ya. An ang no ko happy ke bo mel de kina. Oh dino mane, oh dino saiman hin. Haniel so budak manika. Horo Daniel kol khai kya no hor ko to ko. Kita ni dino punggo. Haniel ni number banyak no barbar kok lagi tanggiri sekolah. Ang kol khajang maya. Ke singko kok mane Haniel so ni no pun borok to. Barbar kok lagi ni number tu sonjo ni number o. Ke call di sekolah ya. Norong ke tabu sonjoi tabu khana bo statement de bani ba alka. Ke tabu nung saman ba alka bo kai sawo norong bujen sekang se sonjoi be kok khaliyo Haniel ba sini agen sina hanjak kok khaliyo sini jak nai. Ang Daniel himmano tongnai rok je kirijagi tongnai rok tipra sarok no SIR hai ke NRC hai ingkang gangke election commission bai thangi dilio je malai mani tirprani yakri ma kharana nai tai amon bisingo congress ni MLA borong manang Sudip Rai Bormon bobo saitongnawa tirpra hastini bumi potro hai ke tipra sarok no bisi nok thai hok thai kri mangana hai ke bor khlai jagan hanai tangka tipra sarok ni document kri ama hai ni bo ko kasai tong sajak tong ne amo ang nugya khan mokol be abu saya ko je pho ani mokol be nugo ang apo amuna ang tese sopai sukrobai sanai pheo bobagra direct sajak state government o vote banking da khlai tong khaimaya saimia je general area o omoni tuyang sairo no recently onupnath jefru biswajit deborma fireman bathaljak pro je onupnath songbus kango phailaimani je sini riang rok no mizoram ni phaine riang rok no tonya ni chobak khlai thaniyo to biswajit deborma bathaljak le
बरखानाय साका जे तिप्रालेन नि मैप तई ग्रीन तई रेड नाखारदी आमहा फुनुगिनो बखलाय दङ टीटीआईडीसी एरिया तावो एरिया गोबां मा दं टीटीआईडीसी एरिया थाय गोबां कोनो 12 किलोमीटर दङ जनरल एरिया नि सा आबो तर माखागै एडीसी एरिया नबो सेकजागै दं एडीसी एरिया नो सेकजागै दं गा एडीसी एरिया नो सेकजागै दंमानि तैनो ताबो तिनि बोबाग्रा साका बयं थुंगियाथ ताब टीटीआईडीसी ओ बांलादेशी नो रख्लायनानि खरकसाफोनो तन्या स्टेट गवर्नमेंट जनरल एरिया रोदा रख्लाया टीटीआईडीसी एरिया रख्लायसिनाय तो मा हिंदू बुद्धिस्ट ख्रिस्टान रख्लायसिनाय आबाय कमिटी खाजाकनाय आ कमिटी ओ बीजेपी नि बतंनाय सीपीएम नि बतंनाय तिप्रा मथानि बतंनाय जतन तंनाय हायगोबा सोशल एक्टिविस्ट रक तंनाय तामखौ खालायजोंनाय ताबो आंनि गामियाव आं बोसोर तंखा आंनि गामिनि बरक साइमे दिबा आंनि बंश साबो बंश रखा कन फाइबले तकेसा पंचायत तो जे आरवार कारिमानि आरो खेन फाइबले नि बंश तामो के नंग वाना नांगिया नों निन थानि डकुमेंट करि हिंगाके जे कमिटी रकसे डिसाइड खालायनाय नों बरन फाइया निन पारानि बरक जतो साइमान तो निन डकुमेंट करिफ्रो नों आगिन सिमसे कुसुम से नों ओ पाराव तंग तंफाके निन बंश तंग तंखा कनन बाहिर हरमानाय बनि थानि डकुमेंट करिंके आनि मतेंके हाइताते बुबाग्राबो अकंग साउथनि फेसबुक फाइ हां कमिटी खाजानाय टीटीआईडीसी नि फासिते जे स्टेट गवर्नमेंट नि आलादा आमो स्टेट गवर्नमेंट नि जे कमिटी रजाक जे साबित कमेन बरक आमनो से एक्शन मानानाय आहानो तो फाचरो मे रिमेबले नों साइमानाय ताबो बो जागा कामी कताल खाजाका बो जागा का सब जागा फाइ तंग फाइका निन पाराव नों पाराव तंग तंगमाले निया नों आगरतला फुन जागा फाइ तोइ खता nga agartala nang jaga pai to ingka bosor pai nin thani details songai nanga monse nang bo para tong amo details songai amo kamini lukrok no sawona abugi asa gamo headache ya phiaba o same process no jodi no kubuni bosong ni khlai kyanka borok ni mom haike committee khai kyanka aro se bezal ngai manai borok ni borok no narang na bagi saitok nai phiaba saimano bufru phaijak phaya borok ni document back date ni document check khai kano saimanai a jaga main rule state government ni nai आमो जरावनो साइमालायना आगे सारी बंग जराव बुबाग्राबो फेसबुक लाइव फाइ कॉक शाबाक्या आज जब बिहार के लोग सब एक हो गए हैं क्योंकि उनको बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल लोग नहीं चाहिए तो हम लोग त्रिपुरा में क्यों चुप बैठे। आज असम में इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हेमंत बिश्व शर्मा इविक्शन ड्राइव करा रहा है, कह रहा है कि वी विल आर्म द पीपल विद आर्म्स गन्स और इविक्शन ड्राइव्स करा रहा है। मेघालय में एक मॉनिटरिंग कमेटी आ गया है कि आसाम से जो भी इलीगली जो बांग्लादेशी से उनको निकाला जा रहा है वो मेघालय के अंदर ना घुसे। वही चीज मणिपुर में हो रहा है, वही चीज नागालैंड में हुआ है कि आसाम से कोई भी इलीगली जो बांग्लादेशी हो या इलीगल माइग्रेंट हो उनको आसाम से निकला जाएगा, वो नागालैंड के अंदर ना घुसे, उसके लिए एक कमेटी मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया है। यही चीज मिजोरम में हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट, हमारा बॉर्डर आसाम के साथ है और जब आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स को आप इवेक्ट करेंगे तो हमें भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि इलीगली जो आसाम से इवेक्ट हो गया है वो त्रिपुरा में आकर हमारा नागरिक ना बने, हमारा वोटर ना बने और हमारा जो फैसिलिटी है वो ना ले। आज अगर हमने वोट बैंक की राजनीति की तो कल आपका बच्चा और बांग्लादेशी का बच्चा साइड बाय साइड स्कूल में पढ़ेगा। एक दिन आएगा जब वो बांग्लादेशी का बच्चा आपके स्कूल में प्रिंसिपल होगा, आपका एमएलए होगा, आपका ऑफिसर होगा, आपका जमीन को हड़पेगा। तब आपको याद आएगा कि बुबागरा जो बोल रहा है, पार्टी से बड़ा होकर सोचो, वोट बैंक की राजनीति मत करो और अपने देश को सुरक्षित करो। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दैट जैसे मेघालय ने किया है, जैसे मिजोरम ने किया है, जैसे नागालैंड ने किया है कि जो भी इविक्टेड है आसाम से इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी आइडेंटिफाइड किए गए हैं उनको हमारे राज्य में घुसने का एक दायरा नहीं होना चाहिए, एक रास्ता नहीं होना चाहिए। सेकंड, मुझे मीडियाज ने काफी फोन किया है कि कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है, कुछ वायलेंस हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आई डोंट वांट वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस इन त्रिपुरा। अगर हम लोग आज भी तिपरासा लोग झंडे के नाम में एक दूसरे को मारते रहेंगे तो एक दिन सिर्फ आपके हाथ में झंडा रहेगा, जमीन आपके
पैर के नीचे से चला जाएगा। पॉलिटिक्स करना है तो इलेक्शन के 2 महीने पहले करो, उसके पहले तिपरासा बन के थानसा रखो। आपको लगता है कि एक तिपरासा को दूसरा तिपरासा गरीब रखेगा तो उसका फायदा होगा? नहीं। आज आपको कुछ फैसिलिटी मिलेगा, कल जब जो दूसरा तिपरासा था वो नहीं रहेगा ना, तो ये लोग आपको भी पीटेंगे। जो समझदार है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो बेवकूफ है, वो बेवकूफ इसके लिए है क्योंकि उनको लगता है कि पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपका बच्चे का भविष्य। मैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए फाइट करूंगा और ये मेरा लक्ष्य है। किसी को पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स करिए। एक टाइम आएगा जब ना रहेगा जाति, तो आप पार्टी रखकर भी क्या करेंगे? हिम्मत रखो। जहां में गलत हो रहा है बोलो, जहां में सच्चाई है उसको प्रकट करो, उसको दिखाओ। एक्सपोज the what is happening in our state, expose what is wrong, and किसी से अननेसेसरली झगड़ने का बात नहीं है। आपको अगर आप किसी चीज में डिसएग्री करते हैं तो पोलाइटली डिसएग्री कीजिए। मार पीटने में क्या है? जब एक भाई दूसरे भाई को मारता है तो बाहर का आदमी हमको देखकर हंसता है। और आप फाइट किसके लिए करते हैं? थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए, थोड़ा सा कुछ पॉलिसी के लिए। भाई एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास नंबर्स नहीं रहेंगे, जब आपका संख्या कम हो जाएगा, उसके बाद कोई आपको पूछने भी वाला नहीं है। तो माय ओनली अपील टू एवरीवन इज, आप अपना बच्चे के बारे में सोचिए। ये मारपीट के राजनीति से बीजेपी हो, मोथा हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, मैंने बहुत देखा है। कुछ मिला आपको? यू गॉट एनीथिंग? लोग हंसते हैं। आपको लगता है कि आप बाहुबली बन गए, केजीएफ बन गए, हीरो बन गए। कोई सब हंसते हैं आपके ऊपर। जितना गुस्सा आपके अंदर है, अंदर रखो, थानसा लाओ। आज नागालैंड के लैंड के लिए बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, एनपीएफ में हो, एनपीपी में हो, एक है फर्स्ट नागाज। एंड वी ऑलवेज आर फर्स्ट पार्टी पीपल। मीडिया पीपल हैव कॉल्ड मी अप, तो मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। वी शुड बी वेरी केयरफुल, बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोग जो सीपीएम में थे, सीपीएम में उनका चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पोस्ट था, मोथा में भी जो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आज मंडल प्रेसिडेंट बनकर लोकली ट्रबल क्रिएट करते हैं और सब बोलता है कि ये तो दिल्ली में फाइट हो रहा है। तो बी केयरफुल कि आप किनको रख रहे हो अपने साथ। थोड़ा बैकग्राउंड सर्च कर लो कि आज ये लोग सुविधा लेने के लिए आपके संग जुड़े हैं, कल सबसे पहले आपके पीठ में छुरी मारेंगे और वापस सीपीएम में घुस जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पूछ लो कौन किसको कहां पोस्ट मिल रहा है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, इट इज योर इंटरनल मैटर। बट मैं अपने मोथा के लोगों को बोलूंगा, ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड डोंट इंडल्ज इन, डोंट रिएक्ट विथ। TTADC chongmari ganaka, TTADC chongmari ganaka, di prasa am saya tumpla lagi. Ini asam bario, tui kormoda tui chakma dahin, o am sayo BJP bodolok koksil sagat di pramotan temrang rok bai buzaka betharna ni naijaka, godal da sengti faika gari rok bokok jaka, jepro Prime Minister Sri Narendra Modi ji ni man ki bat nai tongo ajoraona attack khlaijago honai. Okoknoti state ni GS boromgonam Bipin Debrahma bo srai saka tai party mungthayo thangi naikha malpung sabaima jagao ti prasa hamkrai mantri boromgonam Bikas Debrahma bo belakana seleng jaka ti prasa bai ti prasa mahike bulai lemani tei pheba tangi bulai leka sawimanja bwskango TTADC chongmare belai kheno khosoroi no tongkha haike amonoti botam saka khnai ni nin jaga anu khiklai ni hnai bujikha
जे कोनो जागा कायसा जागा yang phasongni khikla di mai tok chayano ha buskang ang khainai demo kobang khaisong borok khaye mon ki bat na lai do ha ঠিক আছে যতন হামবাই মুখ্যমন্ত্রী তঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ মানে না খাইও বুঝিখা তাবুক সিনি বড় খাই তঙ্গ সিনি বড় জিএসআই ফাই তঙ্গ বিপিন বাবু ফাই তঙ্গ তে চিনি বড় অনেক খাইনাই নর কিরেনা ককরই নরংনি যে এই যে বাইমানি তাইমানি যত কিছু সিং নাইনাই এই যারা চিনি যারা বুজানাই তক জানাই মরং আং নাইনাই বুঝিখা নর কোনো কিরেনা ককরই চিনি থানে প্রশাসন তঙ্গ হাই কোনো বড় যে এংমা কোনো সিংনিয়া borok buni gari sabayo sung sabaya borok je lamati himbo sung lamati himya sung mayari nai hamjang mari nai takho bai takho sung hamjang lai nai sung bulaya toklaya borok gari sabayo sung bongno gari sabayo ha borok no sung ain ni tuye sung khainai bujika borok jotono ai সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী জির 124তম মন কি বাত অনুষ্ঠান আমাদের আশ্রামবাড়ি তকসায় কামিতে আমাদের যখন মন কি বাত অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছিল এমন সময়ে মথার কিছু দুষ্কৃতিকারী এখানে এসে গাড়ি বাইক আমাদের কার্যকর্তাদের উপরে মারধর করে এখন হসপিটাল এখন জীবিত রেফার করা হয়েছে তার জন্য আমি বলবো গুন্ডাগিরি করে কোনো কিছু হবে না গুন্ডাগিরি করে কোনো কিছু হবে না গুন্ডাগিরি আপাতত স্টপ করেন আমরা বিশ্বাস করি আমরা ডেভেলপমেন্ট বিশ্বাস করি আমরা উন্নতি বিশ্বাস করি মন কি বাত অনুষ্ঠান আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজি এই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে মন কি বাত অনুষ্ঠানকে যে বানচাল করার জন্য যে করা হয়েছে এটা কোনোদিন সাকসেস হবে না যারা দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীজির যে মন কি বাত অনুষ্ঠানকে যে লোক মথার নামে যারা গুন্ডাগিরি যারা এই গাড়ি ভাঙচুর আমাদের কার্যকর্তা গাড়ি বাইক ভাঙচুর করেছে আমরা কোনোদিন এই গুন্ডাগিরি বিশ্বাস করি না আমরা বিশ্বাস করি প্রেম ভালোবাসা উন্নতি ডেভেলপমেন্ট এটাকে বিশ্বাস করি যারা এই ধরনের করছেন আগামী দিনে বিরত থাকুন এই আমাদের ত্রিপুরাকে আমরা এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিকশিত ত্রিপুরা করার জন্য শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য একসঙ্গে আমরা কাজ করব আর যারা বলে যে ত্রিপ্রাসা যারা পিঠা খেয়েছে তারা আমরা ত্রিপ্রাসা যারা গাড়ি ভাঙা হয়েছে ওরা ত্রিপ্রাসা বাইক ভাঙা হয়েছে ওরা ত্রিপ্রাসা কেন মারপিট করবে কেন বলে ত্রিপ্রাসা আজকে কার ঘর ভাঙা হয়েছে ত্রিপ্রাসাদের কার বাইক ভাঙা হয়েছে ত্রিপ্রাসাদের কে ব্যথা পেয়েছে ত্রিপ্রাসা আর ত্রিপ্রাসা বলে আজকে ত্রিপ্রাসাকে মারপিট করে এটা বরদাস্ত করা হবে না যারা এই ধরনের কালপিট তাদেরকে কেউ রেহাই দেওয়া হবে না আমি এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি আমার ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না যারা কালপিট থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ হামজাংমা মান্নাই গাড়ি বখগই গাড়ি তখগই বুই কোনো দিন কোনো খাইমেয়া কোনো তাখুকনো বখা ফিরগ্রি মাইয়া नोंनि हामजांमा नों खायदि बिनि हामजांमा बखायनाय जे जा हानबाजों गणतंत्र देश जों जे जान हामजांमा खायमानो তিনি প্রধানমন্ত্রীনি মন কি বাত অনুষ্ঠান যেভাবে আক্রমণ খাইকা বেলাই সালাম মতেই খাইনানি বন্ধ খাইদি যারা উকলকে তংনাই যারা মনে মদত দিনাই কেমন কোনো ফিয়ক জাগলাক চিনি বড়রক जोंबो चिनी बीजेपी कार्यकर्तारबो जोंबो बुलायनो तलायनो रोंगौ हायपुनो चिनी कार्यकर्तारा जों बुलाया तगलाया जों खाय हामजांमारिखौ हामजांमा माननाय बुलाय तगलाय कोनो किछु माया जों डेभेलपमेन्ट बिसास खायो उन्नतिनो बिसास खायो चिनी बररकनि लामा खोरै दै खोरै कारेन्ट खोरै जों मनो डेभेलपमेन्ट खायनान बागै बिसास खायो किन्तु मति बुलाय तगलायनो जों बिसास खाया जों प्रशासननो जों एसपी साहेब नां फुन खायगा অসি সাহেব না ফোন খাইকা কেমন ফোন রেহাই দিজাগলাক মনো যারা তিনি বিসিংনো তোরা একশন না জাংলাই
बेलाय बेलाय हामबाय बेलायनो खाखामो तिनी तिनी भारतवर्षनि यशस्वी प्रधानमंत्री 124तम मन की बात तिनी आश्रम बाड़ीओ तख्ताया कामिओ तिनी कार्यकर्तारक जखन मन की बात অনুষ্ঠান আরম্ভ না পুরো মথানে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী যারা দুষ্কৃতিকারী নে কোনো কালার করে রং করে বিচার করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নি যে প্রোগ্রাম ন যারা বানচাল খাইনা নাই নাই বন কোনো দিন রেহাই খাইগলাক রাহাই মাইগলাক তিনি ত্রিপুরা হাস্তানি মন্ত্রী করা বরম গনাং প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহাজিনি যে সরকার চলিতঙ্গ যে গুন্ডাগিরি যে মতই মাফিয়া তিনি নাদি কয়টা গাড়ি সেবাইকা কয়টা বাইক সেবাইকা কোনদিনও जों বরং রেহাই খাইগলাক आं जत ताखौनो आं कयनाय त्रिपुरा राज्योआव जों शान्ति सम्प्रीति जों ताखुक बुखुक बुलाया तगलाया तो हायसावो जे गारि सेबायनाय बबानि तिप्रासा जे बुजांनाय बबानि तिप्रासा जतनो सावो तिप्रासा तिप्रासा तिप्रासानि गारि सेबायो तिप्रासानो बुयो अथच तिप्रासानि बागै बरक सिरिखगलायो आं सायनाय मतै काम बन्द खायदि उंया खायरे हायरि जागलाक फियक जागलाक केबो फुनो फियक गुलिया केबो फुनो हायरिया जदिनो मतै जदिनो जड़ित दङ आगामी दिनो दं संनाय आं सानाय जों तिप्रासा जों नायो डेभलपमेन्ट जों नायो उन्नति जों सन्त्रास बिसास खाया जों गुन्डागिरि बिसास खाया ताखुक बाय ताखुक जों हामजागलायनाय मुरासिं डे 23 आगुलिं सिमिं दिल्ली हिमि थांमनि ब्रह्मपुत्र पारंगै थाङैबो हिमै दंखौ आइसुक जरान सिं तिनि हिमका बडो फाहायको बडोलेण्ड खानापारानि सिमिं हिमानि ब्रह्मपुत्र दै पारंगै बो हिमां थांखा हिमै लुकुरक जे सुबासु खलाय तमनि सामुं नमुं बागै तमनि त्रिपुरा हास्टेनि मेडिकल स्टुडेन्ट रक बो सामुं रक लामाव बाथाय कक सायथंग आ मांखलि रंनो नायदि डेविड मुरासिं तिनि बाय डे 23 हागे तिनि प्राइम टाइम आशुकनो लंका पंखा ब्लेलें लेखा थाइमायाखौ नम्बर स्केलते किसा आगो थानि नायलिया न बहाय लेंखा ले लेंगे क्या बोलते हैं मतलब फिजियोथेरेपिस्ट हम ले लेंगे क्या कैसे टेक्शन दारा कैसे तो हम जे तीन है जे बॉक्स तीन है बॉस इन्हीं चीज़ को ले तो लेंगे दा अरे वारेस वो प्रॉपर मेडिकल लाइन में पहुंच गया Barjina hi Barjina she is Sneha so they would bring some gifts warriors for us and our warriors are along with them so दादाजी को hi दादाजी हमको यहाँ पे बैठने के लिए हाय बोलो हाय लाइव जैसे हाय तो देखते हैं आप लोग लेकिन दालाय हमबाय तिनि फुं आइचुक साल kesang जराव जों चारटा जरा नखर माने 4टा 4:30 बो वाटै जरा वाखा मोय तिनि साल खुंथाया आगन तावके किछि चातुंगा सेंखा
almost dak 12টা বাজে এই বেলাই তুমি থাকাকে বাহিনান খুবই খাইও হেল্প না বুঝছেন কেয়ার মা খেলিনাই আমরা গই তলক তলক না বস কাং হই তঙ্গো আমা বল আমার সবাইকে সাইমিয়া যত পারা মুসলিমাই সাইয়া বস আগই ছেন মাই তৈ বড় জায়গাও হোটেল রকম আবু জনতার বসকিং নাইলাইনাই আমা এখানে চিনি যে চবা ত্রিপ্রাসানি বাগৈ এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মেসেজ রহনা বাগৈ বলে খুন না বাগৈ अब चलो थानाय दै आम बसकाव आगो थानाय खामबाय फाइले मोनाय Martina. Jangan debar mas. Both are standing at names. You are working. Nursing. Nursing. Both are nurse. I'm nurse. I'm Studying. Oh, कैसे फोटो पालते यहाँ फरी बिल्कुल जो एम्स स्टडी कर रहे हो तो हमारे लिए ORS लाया ये ORS जो सिस्टर मार्जिना एंड सिस्टर स्नेहा ब्रिंग ORS फॉर अस तो बच्चे को ORS लाया तो हम ये ORS अब पिएंगे थैंक यू नो sampai ke sono non tibor kaham kaitan ini nafar as Guwahati Burulen guest house ni sini lengla tagi su jora mo busu jora sopai satu kaini ya sung to bumu mumaya ba ke sung jasu je family bo Google location bro riman si kayo yang ba ma sopai Delhi थांनाय का बर' दै थांगा माइखौ सङो बैसो थायो क'क्राझार गोजानखौ सं मिउजिक बा मालायखौ बयनावबो सङो तामानि होमब्ला जोंथ' हिमनाय हुनिनाय न'खरै थाइमानिबा दिल्ली जरा जाति खालामनो सौफैनायनि ओंखे बेलाय याथे बाथां लाखि याथे बुंता यांथे याथे बवाबो जाति संखा ओंखे खस्थ'थ' बेलाय नंखा तामानि होमब्ला Bag rock ini himnani level dengo tamni malah online to tino update burunani nango norong borok to tini suba ina sikara kai mana lengka ulus hasine tahu jara koi kilometer himja kana tahu jara koi kilometer to saimia je simani motengke 700 rok to kana 700 laika total. Dah sampai. 700 sampai 700.